कहले अव्यक्त कर्ता आज्ञा अमृत मंता ममता चिर सुंदर सुंदर चिन्मय ठाकुर ठाकुर अशरणे शरण शरण पद्म पलाश नयन नयन श्रीमान श्री विभु अंतर्यामी सत्यनारायण स्वामी आज आस्थान उपरे विराजमान से सत्यनारायण विभु अंतर्यामींकर अभय पद पंकज तले चितमन को निवेशी सारिबा परे परे जगत जननी कल्याणमयी कमे कंपल्यवासिनी जोगमाया आद्याशक्ति महामाईमा महाकालींकर अभय पद पंकज तले ए दिनाहीना झियो ऋणुर अनंत कोटि मथालोटा भक्तिपूत प्रणाम धनरे गणपति आदि पंचदेवता मंच उपर को आवाहन कर सारिबा परे गुरु गुरुजन मानकर आशीर्वाद को मथा उपरे रखी गंतव्य पथर पथिक हेबा पूर्वरु क्षुद्र कलाकार हिसाब रे रंगीन रंगमंच उपरे खंडिए खंडिए रंगवसन परिधान करी उपस्थित होइछे कला प्रदर्शन लक्ष्य नहीं तेणु मो धन बादपाला महामंचर आज हेउछि द्वितीय रजनीर द्वितीय सोपान तेणु धनरे नरनारायण सदृश्य बापा मानकर मुखमंडल को दर्शन कर सारिबा परे ए पापनेत्र पवित्र हो जाउछि तेणु मो धन गहल चहल न करी द्वितीय थाक कथा याडू सियाडू किछि न कही लाइन रे चलीबाटा भल सबु अछि पछरे कोन नाही सबु अछि अरे पछटा जुगे जुगे बापा चारि जुगरे पछटा भल पछटा कोन बापा भल पालिया माने समस्ते आगे आसचो गायक हंतु बा गायिका हंतु आसीबे पछरे मो माँ माने 5000 दे साड़ी टिए किणुछंती मालो कानिन पणतटा पछकु बेणीटिए बांधुच बा खोसाटिए बांधुच बेणीटा माँ सब बेले पछकु ओरे ब्राह्मण नना देखिबो चुट्टी टिके रखिछंती पछरे श्रीक्षेत्र धाम को जाइचु पुरी जाइचु दिथर काहे की जाइचु थरे सेंडो माइली गली थरे भाई बो को बाडे की गली अरे हां ओरे जगन्नाथंकर रथ यात्रा समय रे टिके श्रीक्षेत्र धाम आडे जिबु धनरे आगरे आसंती किए मझिरे पछरे बापा गहलीटा जगा पाखरे हली हली की जगा मोर पछरे आसे भाई भण के आगे छाड़ी दे पछरे सब पछटा भल कले आगे आसे बलभद्र मधे चांद मधे बलभद्र मधे चांद हा हा पछे पछे आसे जगा पछे पछे आसे पाछे आसे जगा अरे पाछे आसे तेणु धनरे याडू सियाडू कहवा मंत्री घर झीर आदत नहीं याडू सियाडू किछि कहवानी पछ थाकरे जेतिकी कर्तव्य से बाटरे टिके जिबा कलाकार हिसाब रे कलाकारंकर धर्म को रक्षा करने को जाई मंगल आचर इति ही मंगलाचरण न्याय रे आग दी धाड़ी श्लोक आवृत्ति करवा तापरे देखिबा बड़ भौणी कोन आलोचना करथिले समालोचना कोन हबो बापा माने कोन पर्यालोचना करिवे से आडू को जिबा पाला कथा देखिबा कोन केमती होउछि रह कले श्याम पातु घन अंधकार निशिथे प्रविष्ट्यं श्यामापुरे हे अरे भक्तिया चुंबन्ति तस्य स्वामी लपने किमन प्रेम उन्माद वसः अरे तेन आकृष्येन चंद्र किरणेन सहसा की मन मथौ
रह धनरे ସାର୍ द्वितीय पर्यायर कर्तव्य होउची कोन କଣ ना बही भौणी जहा गायकी गले तार समालोचना करिबा ରଘୁବଂଶ ତମେ ଜାଣିଛ रहरे सेई आडू काईकी जाउछु जति भूल करके जाइछंती सान हिसाब रे भाबिथिली बड़ भौणी ठो किछि शिक्षा करिवि बोली मु आशा केते आशा करिकि नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट धाई आसी किन धनरे बड़ नानी हेले भी बादरे विद्या रे दबा नबाटा को कहंती बापा बादपाला नाही बापा बादपाला रे छाड़ा छाड़ी नाही मो नानी पछरे काली सकाळ पाइले कथारता रह पुरे जति भूल करके जाइछंती सेई तक समालोचना कला को थाको पळेबो ଆଉ କଣ ଭୁଲ କହି ତ ସାର୍ ଦେଇକି ଗଲେଣି ଆଉ ଆଉ କଣ ଅଛି ନାଇଁ रे से आड़ को जीवा पूर्व आग मंगलाचरण सारदबा तापर देखिया ରଘୁବଂଶ ଭଳିଆ କାବ୍ୟ ଗୋଟାଏ ରାତିକି ନଣ୍ଡା रह रह ତଥାପି ତା ଭିତରେ ମାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପଳେଇଲା काहे गहली करूचु कहलु तो भात हजम होउन ना कोन बस मंगल आचर इति ही मंगलाचरण न्याय रे न्यारे अनुष्ठान कर्मकर्ता महोदय मानकर मंगल कामना करिबा पई जाई ବାସ୍ आग कर्तव्य हिसाब रे कलाकार हिसाब रे मंगलाचरण सारिबा तापर विषय वस्तु कथा ସଫା କର धनरे दिनकर घटना କଥା से दिन କୋଉ ଦିନ राधाराणी ହଁ बाहरी पड़ी छंती टिके जमुना नदी को बापा स्नान करने को जीवा पाई डाकिले कले आलो सखी ललिता आलो विशाखा अरे चित्ररेखा अरे इंदुरेखा तमे माने कोन आज स्नान करबा पई जीवनी की हेलो सखी तमे माने आज एते डेरी काहे की करूछ तमे माने कोन जमुना नदी की आज स्नान करबा को जीवनी की हां ଦୌଡ଼ିତ ରଖିଛ ଉଠିବା ପାଇଁ सखिलो ताहले कलसी नहीं कि आसम जमुना नदी को टिके स्नान करबा को जीव कलसी नाही मोर माठिया अछि आज्ञा चारि जण सखी राधाराणी सहित आज्ञा बाहरी पड़िले जमुना नदी को स्नान कर जीवा पाई कले कक्षरे कलसी धरी हो ये बे बाहरी ले सखी चारि नाना उपाय रे फुसुरा फुसुरी हो कुथंती गिरी गिरी ଆଲୋ ଜାଣିଲୁନି कोण किले ए भगवान तोर कोण होची ए बोलो सियान हो नाही ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ए मालो आलो काको देखि की ଜାଣିପାରିବୁନି नाही बरा ର ଲାଇନ ର आलो सखी कोणैला मते एकुटिया छाड़ी दे तमे चारि जण जाको एमिति कोन कथोपकथन होउछ 100 ଘୋଡାକୁ 100 ହାତୀ ଏକା ଲଢିବ ରୁଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆଉ କଣ ଦରକାର କିଲୋ अच्छा सखिलो ललिता तते तो मु बेसी भल पाए मते छाड़ी दे तू ए सखी मानक सहित एमिति कोन गपसप होउछु କଣ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ कोन कहिलो ତତେ ଯାହା ନଉଥିଲୁ ସାଥିରେ ବାତିଠୁ ନବୁନି काहे किलो सखी मोर एमिति कोन भूल हे गला की ଆଲୋ ତତେ ଆମେ ତୁଳସୀ ଭାବିକି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ हेले हेला कोण ଏଇଟା ଏଡେ ବାଇ ଢଙ୍ଗୁଟା କିଲୋ ଛି 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 ची 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 तोर ना सखी ହାତ ମାରିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ सखिलो आलो ललिता ललिता ଖରାପ ହେଇଗଲି ବାଛି ଝିଅ तू जा म ना भेले पानी मिलिबनी सखी अरे सखी माने आमे जिबा सखी हाड़ होउची एमि तो कहना ହାଡ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଆଜି ଯାହା मु आ जिबिनी जे जाउ आज्ञा चारि जण सखी मानक भितरे कथोपकथन चलीची बापा ललिता कहले सखी राधाराणी तमे पूरा नष्ट हे गलणी भल हे कि आउ ना हो आसंतु आज्ञा आपण मानक टिके किशोर चंद्रानन चंपू आड़ को नै जिबी छंद चंपू चतुष्पदी ओडिसी नथिले बापा पालाटा पाला भलिया लागिबनी सेदिन सखी माने कथोपकथन हेउछंती लो राधाराणी तुमे खराब हे सरलणी केमिति पुओ कहउछंती कवि सत्य बलदेव रथ कले खराप तू हेलू रे खराप तू हेलू रे खराप तू हेलू रे खराप तू हेलू रे
କାହିଁକି ସେଦିନ ଲଳିତା କହିଲେ ସଖିଲୋ ତମେ ପରା ଖରାପ ହେଇ ସାରିଲଣି। କଣ ଖରାପ ହେଲେ ଲଳିତା ସଖୀ ମୁଁ କଣ ଖରାପ ହେଲିଣି? ମତେ ଛାଡି ଦେଇ ତମେ ମାନେ ଏମିତି କଣ ଟୁପୁଟାପେ ହଉଛ? ଆଲୋ ଏ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେଣି ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲ କହିଲି ଏଇଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ରାଧାଟା। ସଖୀ? କାହିଁକି ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ତୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନୁ? କାହିଁକି କହିଲ? ଓ ବୋପା ତୋ ମୁହଁରେ ଯଦି ପାଣି ଥାନ୍ତା ତୁ ଆମକୁ ପଚାରୁଥିଲୁ। କଣ କହିଲୁ ଲଳିତା? ତୋର ପାଣି ଛାଡିଗଲାଣି ମୁହଁରୁ ନହେଲେ ଏମିତି ହବ। ସଖିଲୋ ତୁ ଏମିତି କଥା ମତେ ଆଜି କାହିଁକି କହୁଥିଲ ସଖୀ? ଆଉ କଣ ଲୋ ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? କୋଉ କଥା କହିଲ? ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉଛୁ? ଲଳିତା କଣ ତମେ କହୁଛ କହିଲ? ତୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ଡିଣ୍ଡି ମୋ ବାଜିଲାଣି ତୁ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? ମୋ ନାଁରେ ନିନ୍ଦାର ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜୁଛି? ହଁ ନା? ଆଲୋ ସଖୀ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ନାଗରକୁ କିଏ ଚାହୁଁନି କହିଲୁ? ତୁ ପୁରା ବିଷିଆ ପାଲଟି ଗଲୁଣି। କଣ ପାଲଟି ଗଲିଣି? ବିଷିଆ ବିଷିଆ ପାଲଟି ଗଲିଣି କି? ତୋ ନାଁ ଧରିବାକୁ ଆରେ ସେଇଟା କଣ? ତତେ ସବୁ ଗାଁ ଯାକ କୁହନ୍ତି ରାଧା ଗୁଟା ବିଟପି, ରାଧା ଗୁଟା କଳଙ୍କିନି। ସଖୀ ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ଲଳିତା? ପଥର କଲେ ବି ଆଉ ସମାନ। ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଏ ଚାହୁଁନି? ହଁ କୃଷ୍ଣ ନାଗରକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ନ ଦେଖିଲେ କଣ ମୋର ଦିନ ସରିଗଲ ଲଳିତା? ଆଲୋ ଶୁଣ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ସମସ୍ତେ ଗୋପ ଯାକ ନାରୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚାହିଁବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଅଲଗା, ତୋ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହଉଛି। କଣ ତୁ କହୁଛୁ ସଖିଲୋ? ସିଏ ସିଧା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁ ଯୋଉ କବାଟ କଣ ଟେରେଇକି ଚାହୁଁଛୁ, ଝରକା କଣ କବାଟ କଣ ସେଇଗୁଟାକ ବେଶୀ ଅଡୁଆ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ସଖୀ କହିଲେ ରାଧା କହିଲେ ଲଳିତା ଛାତି ପଥର କଲିଣି ମୁଁ ସହି ସହି ଆଲୋ ପ୍ରିୟା ସହି ଲୋ ପ୍ରିୟା ସହି ଛାତି ପଥର କଲିଣି ମୁଁ ସହି ସହି ଆଲୋ ପ୍ରିୟା ସହି। ଲଳିତା এই ଶ୍ୟାମନାଗରକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ এই ଛାତିଟାକୁ ମୁଁ ପଥର କରିସାରିଲିଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦାର ଡିଣ୍ଡିମ ଶୁଣି ଶୁଣି। ଆଲୋ ତୋ ସାଥିରେ ଗଲେ ଆମେ ଲଳିତା ଲୋ ବୋଲ କେ କେତେ ଯମୁନା ଯମୁନା সেদিন আজ্ঞা রাধারাণী কহিলে ললিতা লো শ্যামনাগর কু চাহুছি বলি লোকমানଙ୍କର নিন্দার ডিন্ডিমକୁ শুনি সারিবা পরে এই ছাতিটাକୁ ମୁଁ ପଥର କରି ସାରିଲିଣି। ପଥର କଲେ କଣ ହେଲା? ନିନ୍ଦା କଳଙ୍କ ଯାହା ଦେହରେ ଥଳେ ଲାଗିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଟେ କଳଙ୍କ ଥରେ ଲାଗିଛି, ସେ ଲାଗିକି ରହିଛି। ରହ ପୁଅରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଛାଡ଼ିଦେ ସେ କଥା। ଧନରେ ଆସେ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣର ଭାବାର୍ଥକୁ। ଦିନ ସେଦିନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏପଟେ ଯମୁନା ନଦୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ଧନରେ ଘଟଣା ହେଇଛି କଣ ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ କିଏ ସିନା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆଜି ରାତିରେ ମିଳନଟା ହବ। ସେଦିନ ଏ କଥାଟା ପଡିଲା କାନରେ କାହାର? ପୁଅରେ ଭଉଣୀ କାନରେ ପଡିଲା। ଭଉଣୀ କିଏ? ପୁଅରେ ଜଟିଳା ଆଉ କୁଟିଳା ଶାଶୁ ଆଉ ନଣନ୍ଦ ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ କାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭଉଣୀ କହିଲା ଆଜି ଯଦି କଥା ବୁଝିବୁ ବୁଝି ନଚେତ ନାଇଁ ନିନ୍ଦାର ଡିଣ୍ଡିମକୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ।
ଧନରେ ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଜର ହଉଛି ବୋଲି କହି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପୁରରେ ମୋ ସନ୍ଥ ସମାଜ ମିଛରେ ଆସି ଶୟନ କରିଲେ। ରାଧାରାଣୀ କରିଲେ କଣ ନା ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାପା ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। ଶ୍ୟାମନାଗର ରାତି ଅଧରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଦେଲେ କଣ ନା ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଧୁଏ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ରାଧା ମୋର ଶୋଇ ପଡିଛି। ବାପା ଘଟଣା କରିଲେ କଣ ନା ଗାଲରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବଦାନଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କହିଲା ହଇରେ ନିର୍ଲଜ କୁଳାଙ୍ଗାର, ସବୁଦିନ ଏମିତି ତାହେଲେ ମୋରି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ମିଶୁଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମୀ କି ତୋ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚଡି ଗଞ୍ଜି କଣ ନ ନଉଛି କି ରେ? ଅଲେଖଣା ମାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ତୁ ରହ ଧନରେ ସେଇ ଶ୍ୟାମନାଗର ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାୟା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। କଣ କହିଲେ ବାପା ଦାସ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର କାହୁ ଜାଣିବେ ନର ଛାର, କାହୁ ଜାଣିବେ ନର। କହିଲେ ମୋ ମାୟାଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହେଇ ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ ସେ କଥା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାର ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିଲେ। ମାର ବେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଲେ। କିଏ ସେନା? କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣକୁ ନେଲେ। କିଏ ସେନା? ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମା ବୋଲି କହିଲେ ଆଲୋ ମା ତୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି ଲୋ ମା, ଆସେ ଆସେ ମୁଁ ନେଇକି ତତେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପୁରରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଧନରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପୁରରେ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପୁନର୍ବାର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ନାଗର ଦୈତାରୀ ମୁରାରୀ ଅଦ୍ୟ ରଜନୀରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଯେତେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏକବାର।